Tiya. Oh, black pero. Plus 2 first. Wala din doon pag plus 2 first. 300 lang, 300. Walang olo. Wala akong matatalo pag plus 2 first. Cut. 5 to 5. King. Hello. Thank you, idol. Ano yung gilid? Dalawang gilid. Ayan tayo, Bayad Gwen. din sa akin. Hello. 5-5 na to. Gwen Michael. Thank you for watching, idol. Sa lahat ng subscriber, thank you very much, idol. Talaga naman. Ay. Aray mo. Walang himala. Ito lang talaga. Taob. Ito ano to? 300. Missing talaga, idol. Uy. Talo. Hello. Pusa mo to vlog. Ano to? Conquer lang? Uy, talo to. Plus is us. Talo yan. Ito panalo to. Blacker City. Plus is straight. What's Ulo ko. As queen. Tignan ako. Toppers. Supers. Anong plus nito eh. May as ka. King. Talo lang to. Talo lang. Talo. Talo to. Pero ako no. Sukli. Panalo to na. Avoid the temptation. 2, 3, 4, 5. Nakagip ng ano. Bate ulit lang. $500 niya. One last time. Cut. Jack. Ito. Ito nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yun. Nakatikim din ang holiday. Lock? Lock na to. Tingnan naman.
lock na. Tab lang. Yes, idol. Lock tayo, idol. Kumasu to bag. Pa-shout out boss James Pax of Gubat, Sorsogon. Shout out si idol. James Pax. What's up? May Lipit. Ang tikit. Nanalo pa nga to. Yung mga gandang balita yan. Nanalo pa nga. Under pa. Lock na yan. Ay, lock na ba? Oo. Quadro nga pa rin. Wala Wala na naman na lock yun. pair. Uy, itong tinalo. Yun. Tinalo gilid. Akin doctor ha. Straight tayo. Queen doctor ha. Queen. Nawawala ang queen. Ay, buti na lang. Nawawala ang nebe. Ibo, 100. Tukli. Tayo ulit, tabante. 1 kiyaw. Yan.